Tan pusla nebni so fansa nandi ton woton wenda barka ti wakat leta metiton nandi ke mora kibe buto tore ntas yamba il pus la barka passé ne senkit sirane television BFM BFM wa yinga il kibo azurado yare lars nandi titas yamba. Sinsha sendiko aramba obeno kenda palrik rugo senkere ne gos nera na pirsi plus pulung nisba upsumane nugtikra 2017 yumde marsa chugu sokanga ogulga metisna singe ne jonwa chugu rasma yokwe nanti ta septembre chugu pipirare bamnan tumame en katolonde ligri ziba yemle lana yikusa ta point gos nera sankamo on tas bama luktira obteme en lewari ke no kenar kanga ngilme. Sanzarab Air Burkina wa sulub sumbunti conseil d'administration ni ministre Rama sulub sawa wilgi tub sakame tina merkenga sulub sumbonne ti African Global Development Ramba obrere Air Burkina za tek songo nanzindi ya wala tumda panga sanan passé obsilsa sore sanan passé obtum ba bangar me sanan passé titi yir wotone lananda Air Burkina Ramba ni African Global Development Ramba o mana nuktikri wum tap seruzugu obsumbonde memorandum d'entente. Semena yibsun lore sinsha sendiko aramba obramana rasmanas ngebo senkere nepsun darate ti gos nera pitsi pulung nisba obsunda ganre wumtaba seburzugul 2017 yumda marsa chugu nuktikra logro pore ninken sami kameti pulunga bayemre kapam pirsugu renki te tubleri ke no kenda pale sokangawa ubilga metisna singe ne jonwa chugu rasma yopwe nanti ta septembre chugu pipirare 2019 ayumde bamnan tumame labkana tolondere ligidi ziba yemre nanti pama venema passé. Obsun daman geba labara kaliman garad damani permanence ramba mewa chura sampisilanu anti tajon a chura smatabo 2019 ayumde obka pame ti gos nera nan pirsu pulunga sinkere ne braba zugu obsun daman nuktikra rinso ti sinsha syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale ramba oblegon fob kale o mobana king tor wenge Senya neb secrétaire général la apis yamba wuroro so kanga wasana singe ne juin wa chugu rasma yopwe nanti ta septembre chugu pipirare 2019 ayumda obnan tumame lapkanan tolonde ligidi o bonda no kenor Congo ti opération caisse vide on pahre sinsharam biligrame to kana le mane mission rambaratin yetinirba yemre kana yetuma zinge nti tumziga to obkana le kums de tumni se fin opson manda semaine de la cure pourrait ngana seba zutub son bonti rapport la woto na yikusa temps pourrait apis yamba wero bilgum pasa meti bamno kenda pala pourwa furo rasi ya moustiquaire damba puiba longoma kana vigi école nationale de santé publique karambisa tuma magamesi ya examen kana vie o bilgambala ti gosnera sanketan kata de bam lektirga bam nan dikub yolom no kenda wa yileme. Air Burkina Ramba o mana nukti krini na merkteng sulli sentigimi ne buto tore sendate en songeti Air Burkina tuma pampanga ampase tipsilsa sonre passe sulla obonda la meti African Global Development ampas do pulunga pongwa ya sunan kite to blugli centre senkere ne silsa zansongo la blugli obsombonde ti Université Aérospatiale na yile entahre Air Burkina tumtumurba bangre ampahre nukti kra ya wumtaba Seburzugu labs mana nandati Air Burkina ni African Global Development Ramba obzem staba inati pama venma passé. Air Burkina sinya Burkina Faso silsa gare rega na sanam sombonti partenaire stratégique sando arba juin rasmanu 2019 ayumde
Partenaire stratégique à Yuria, Groupe African Global Development, Sendatam Pass Air Burkina Bangre, la Ligri, na Yilenti Toum na Pam Panga, ni Yalgade. Saya ni Groupe African Global Development Directeur à Monsieur Smart. Bamwa ba Burkina Faso ya suno ne bama, tiba la Burkina ya waka refour sumbor malgare, saya ne silsa nye krogwama. Oble pasa me, tiba mwaba, ya na yilin sonse, ni air Burkina, la Burkina gohnera, na yilin wiligi, bam sendatin ya air Burkina, no kenga la ninga. Ministre la ninga singeta sotwa kayele, a Vincent Dabilgou, ta sa kwera, en yelti partenaire stratégique à Wab ya nan pas air Burkina Panga, na yin ti silsa sor pasi. Na yile me te bien kra yalge. Halen ti yiri san ya ni sous région aéroport na mataba. Air Burkina directeur Blaise Sanou, wiliga me ti suno kasram bene bamma san ya ni partenaire stratégique a wabo. Able pasa me ti memorandum ma singu pasa bam ni Groupe African Global Development na sohar panga. Bala, obzo neme ti partenaire stratégique à Waba, nayi wala silsa sotwak malgré la Burkina Faso malgré. Ministère la ninga singeta kurumda yilaramba obe mobzugu na yilenti UNESCO sularama obrike Burkina Faso ro mika zinsanu nganre andunwa ro mika zinsi seberzugore wenwa obsogon na mesinkere ni sek ningab sumbonde ti réunion des experts africains du G5 africain avuka na son soba woto wa yasna yile ndole ngwa pamentinare sul ninga sindikra temsa ro mika zinsi nganre andunwa ro mika sebzutu seka avuka pisna se la tamwa Kevin Elodi Zaba Odil Kiba Venma Yani Bamba tinati kilare. Ministère la ninga singeta kurum da yelle pa maseka ni kibai kitba larba jean rasmanu nantas nimbuda kwera tibam taraso twaka hal na sa tenga absumbonti Baku Azerbaijan solme ya yum fa la UNESCO man tigsiga nanges rogo mik na ma fa sembe an duniwa zanga ya woto la Burkina me mal dossier nana tigsiga sinan zin jean rasm pista antitan jean rasm pia la sina sempore sin ya kurum da ministère secrétaire général Williga bam seka vonre ya se ton mbola journaliste ma yibera na woni yela yibu pipiwa tigis kengambe wodo kane tigis ken kange ya ni sun tumdo ro mika tuma la ton bolwa to wazin tirgese nyogane mpam teng tigis ken to hombe nasa teng to bonti Baku benwa yum fa UNESCO tara sultu hanzi bebgete ro mika yalan la gamen bezin zanga mikam tiranawa ton Burkina Faso ton mana dossier na teng tige yela na ye wona dossier ya bon ton jinin taxa mengeti Burkina Faso ka ne benzindi hal yum ko ni ta jeji na parore ndik kuguri ora talebe kutu malre ni salba vive ton taxa ngeti yel kan buda ha anzemene ton ni sabla zamana ton Burkina Faso ala ketembe ya woso yi tem sataba le UNESCO me yolom bewa ya sul modara ro mi kala meneme donc ton taxa meti ton atal yel kan antabe UNESCO na songa tondo de ton me song ton tenga to damba la son ni son tom no ro mi ka wenge ti yel kan ara meneme bala be lam te o sambum ha meneme ya fo men meneme le lam meti o sanya yaba anye ba o nye yaba ni yel kan la ton dat tom ne rahmanor saya ne bamma Burkina senanta soro mikni na hal UNESCO na yi nyoro onko Burkina Faso anyora ya zinkateka pipi tonna modramti bumara menemi parce que mi kam ti ton Burkina Faso ligi ni nga go ne ra nyakro on kontro mi ka wengo ligi de ka woy kidam ti ton kata tonro nan ko lo yelbami la ton en pamti UNESCO son ton ti yela malre moyen la bonso tu pam tonro zabuma yibin saba ton tagaram ti sans pamti UNESCO reyelanda nami comme ti tem sa fa pour ne bon tu yi sababu pam no dibo ti bon
wala nasa damba ou bien Burkina Berem ha Sahara obnan ti gen hôtel dame obnan di restaurant pour un obnan pa mané na nyaba obnan da esan mobile la montagne san kene yi ni ka fantin tunga saba kange pa ma no dibo yalin la ton ni dig pangti yela mala able pasam ti ba mim ti Burkina nan pama rog mi ka yel coupe mondiale ton ta adam ti kaniju kun ton nan le ba ni coupe du monde Burkina Faso. ob moba pour un yelenti UNESCO a sulrama ob ganre Burkina Faso ro mik zin si son resenta bambub nuwa andunwa ro mik zin sebzutu ministère la ninga singeta kurum da yele ramba ob ta hada metiki ba kitba sanya bamba ob moba pour wa yitanere renso tup sigil seka tene warare juin wa chura smatan 2019 a yum de nini kensa nanta souvenir zanga rezugu kaseta ya alersi belem naba antasa tondo tinan tikelere sun siginduk se karam kwesi. Mamiouri, Dr Vincent Sedogo, directeur général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministère de la Culture, c'est un ministère ministère, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'environnement, le ministère des Affaires étrangères, ton taba était dans le journaliste on connaît qui baisse mais ya bon et ton lo mika korolo to bon ti patrimoine culturel protection du patrimoine culturel lo mika korolo ti bon ti ton mika men ti ni to ti sa ti na ti malare sa ti tenga mebo ob sa yi wala lo mika bon tenga meba pour moi temeti wengat ninga nimbuida ka tem pangé ob si yi ninga bepsi ya bumu ninga ya rien sorti ministère de la culture tout na pour tondo mika ko la bebe ne tondo mika ko la o yang ame wa mika mti tedam bebe ne lo miki ya lo miki siso to bieti ni ko la menga anafa yid bu ma fa to yaren soti UNESCO ton han ton sin be ne nan tume ton yelamti ton nan izina wala pop ngomti convention de 1972 dateti ya sebel tikle budu fan tiki nan ngeti wala rundi anduni wa gil neba nimbuida na yama yen sura yemre ro mika ko lo zingi donc les jours ton tenga yela me ton tenga ram to dam yela me tibam na ga nen tum kunga pore donc na rapport wa me e lam tina teng fa modo ta lo mix be zini fa lo tom bang ha yalga tom be nga hambe yin lo pore be lam tibri ye ma ha yi seba sun wuri lo la ro mi kwensa asin yalga asin ya toto yisan lo ma ha belam tib gese lo mi ka tera poson bo non bi lo tun ni ti ya sisko on tun dike ton me ton wuli wala anduni mo fa jilli ti pipipi 2009 ton sidia ka zinga et bonti luinde l'européenne nda cyang ton wuli wala UNESCO to sakke yeti ti ro mi kon zinga ya zikieng si sakre wuli gri yendo pour 2017 ame pour ton le mana wala compétition ya sa le parlement UNESCO saké ti ton zinga yeme ya wewo king sambe wala fada senewa to bonde na te complexe w rona wa me ya sa ton yelam ti nan le numero ame ngi wala ro mika tedwa nyak bum liya wena ti to na wala compétition UNESCO ton nyak buni ngana man compétition rona wa ya sada zinga me ya zinsa na ta zinsa nu ti pipi ya yamane sen lore ya tiwera kaya lore ya ronre sen liwatiasa ya dulula kom kalong rong wabzomye woto ya yele bunni ton sen le pame nan puni yamba tit ko titi man tasre rezugu nanda ti wen sakre pore ile pam wakato bureau na yele watasi kibetaba mena kont besongo